बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ तेज फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। दोस्तों तेज फाइनेंशियल सर्विस एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे आप सिर्फ आधे घंटे के अंदर अंदर सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर और ज़ाती थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये का फौरी इमरजेंसी कर्जा आप हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आप तेज फाइनेंशियल सर्विस एप्लीकेशन से कर्जा लेना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल प्रोसेस क्या है, आपको सर्विस की फीस कितनी अदा करनी पड़ती है और इस एप्लीकेशन से क्या क्या बेनिफिट आपको हासिल होंगे, तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तफसील में। सबसे पहले नंबर पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और आपको इमरजेंसी कर्जे की ज़रूरत है तो आप किसी ऐसी एप्लीकेशन से कर्जा लें जो कि पाकिस्तान के किसी सरकारी इदारे से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो ये जो तेज़ फाइनेंशियल सर्विस एप्लीकेशन है, ये जो एप्लीकेशन है ये पाकिस्तान के सरकारी इदारे से लाइसेंस याफ्ता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सरकारी इदारा है जिससे इस एप्लीकेशन ने लाइसेंस लिया हुआ है। इसका मतलब है ये एक नंबर एप्लीकेशन है। इसको अगर आप ज़ाती इन्फॉर्मेशन भी फराहम करते हैं तो आपके ज़ाती इन्फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है ये आपको एडवांस कैश फराहम करती है। इमरजेंसी कर्जा आप इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कॉपी आपने इनको फराहम करनी है और ज़ाती इन्फॉर्मेशन आपने इनको फराहम करनी है, उसके ऊपर आपको कर्जा मिल जाएगा। कर्जे की रकम जो है वो 1000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक रखी गई है। स्टार्टिंग के अंदर दोस्तों आपको 1000 रुपये का लोन मिलेगा। अगर आप वो कर्जा अच्छे तरीके के साथ वापस करेंगे टाइम के ऊपर तो आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी, आप 2000 रुपये तक कर्जा ले सकेंगे। इसके बाद अगर आप 2000 रुपये कर्जा वापस करेंगे तो फिर आपकी जो लिमिट है उसको फिर बढ़ा दिया जाएगा, 2500 रुपये तक कर दिया जाएगा। अगर आप 2500 रुपये कर्जा वापस करेंगे तो फिर 5000 रुपये तक आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। अगर 5000 रुपये वापस करेंगे तो फिर आपके 5500 रुपये तक लिमिट बढ़ा दी जाएगी। जब आप 5500 रुपये कर्जा जो है टाइम के ऊपर वापस करेंगे तो फिर आपकी लिमिट 10,000 रुपये तक कर दी जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके कर्जे के रीपेमेंट के ऑप्शन के ऊपर कि अगर आप अपना कर्जा जो है टाइम के ऊपर वापस करेंगे तो आपकी लिमिट बढ़ा दी जाएगी। आप इमरजेंसी ज़रूरियात के लिए जब चाहें कर्जे के लिए अप्लाई करें, आपको फौरी कर्जा मिलेगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जब आप कर्जा लेंगे तो आपने कर्जा जो है चाहें तो आप 10 हफ्ते के लिए ले लें, अगर आप चाहें तो 30 हफ्ते के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अब आपको पता है महीने के अंदर 4 हफ्ते तकरीबन आते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप 10 हफ्ते के लिए कर्जा लेते हैं तो ये तकरीबन आपका टाइम बनता है 2.5 महीने तक। ठीक है, और इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 हफ्ते के लिए जो है कर्जा ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने वक्त के लिए कर्जा लेना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों कर्जे के ऊपर आपने इनको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। इंटरेस्ट का मतलब होता है सूद आपको सालाना बेस के ऊपर जो है पे करना होगा। 13% से लेकर 25% तक जो है आपने सूद पे करना है कर्जे के ऊपर जो आप कर्जा लेंगे इस एप्लीकेशन से। ठीक है, ये सालाना बेस के ऊपर होता है। जब आप कर्जा ले लेंगे आपको बता दिया जाएगा जी आपने इतना कर्जा लिया है और कर्जे के ऊपर एक्स्ट्रा पैसे यानी सूद आपने इतना पे करना है, ये तफसीलात आपको बता दी जाएगी। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ प्रोसेसिंग फ़ीस है, ये आपको अलग से अदा करनी पड़ती है। अगर आप 1000 रुपये कर्जा ले रहे हैं तो 1000 रुपये कर्जा अगर आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर 20 रुपये जो है आपने इनको पे करने होंगे सर्विस फीस। अगर आप 2000 रुपये कर्जा ले रहे हैं या फिर आप 2500 रुपये कर्जा ले रहे हैं तो फिर आपने जो है 50 रुपये जो है सर्विस फीस इनको अदा करनी है। अगर आप 5000 रुपये कर्जा ले रहे हैं तो फिर आपने 100 रुपये जो है इनको फीस अदा करनी है। अगर आप 5500 या फिर 10,000 रुपये तक कर्जा ले रहे हैं तब भी आप इनको 100 रुपये जो है सर्विस फीस अदा करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ नोट कर लें, अगर आप वक्त के ऊपर इनको माहाना किस्त जो है या जो भी आपके साथ तय पाएगा, अगर आप टाइम के ऊपर इनको कर्जा वापस नहीं करेंगे तो आपने 2.5% के हिसाब से लेट पेमेंट चार्जेस भी आपने इनको पे करने होंगे। लेट पेमेंट जो है ये चार्जेस भी आपने उसी किस्त में शामिल करके अदा करने हैं जो कि किस्त आपने टाइम के ऊपर अदा नहीं की। तो आइंदा जो आपको टाइम दिया जाएगा तो उस एक्सटेंड डेट के अंदर अंदर आपने जो है इसको वापस करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, ये पाकिस्तानी कंपनी है, इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप किसी भी वक्त इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे इनका व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे इनकी ईमेल मौजूद है। ठीक है, मैं आपको बताता चलो मैंने खुद इस एप्लीकेशन से कर्जा लिया था, 1000 रुपये का मैंने कर्जा लिया था, मुझे ज़रूरत थी। उसके बाद मैंने वो कर्जा जो है वापस कर दिया था। कर्जा जो है ये आपको ईजी पैसा एप्लीकेशन में मिलेगा या फिर आपको जैज़ कैश के अकाउंट में मिलेगा। अगर आप चाहें तो ईजी पैसा अकाउंट में पैसे आप ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो जैज़ कैश अकाउंट
میں بھی آپ پیسے لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اگر آپ آن لائن ڈاکٹر کی آپ کو جو ہے ضرورت ہے تو آپ آن لائن ڈاکٹر بھی اس ایپ کے تھرو جو ہے وہ منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمہ کی سہولت لینا چاہتے ہیں تو یہ آپشن بھی آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو اپلیکیشن ہے انہوں نے کچھ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کے ان کے ساتھ ان کا ایک کہہ لیں کہ ریلیشن بھی ہے، یہ ایک پارٹنرشپ ہے ان کے ساتھ ان کی۔ UBL بینک ہے ان کے ساتھ بھی ان کی پارٹنرشپ ہے، ٹیلینار بینک کے ساتھ بھی ان کی پارٹنرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فنکا بینک کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جی EFU لائف انشورنس کمپنی جو ہے اس کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے۔ اس کے علاوہ جوبلی جرنل کے ساتھ بھی ان کی جو ہے پارٹنرشپ ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اپلیکیشن ہے یا یہ جو کمپنی ہے تیز فائنینشیل سروس، اس کمپنی کے اوپر آپ کا اعتماد اس لیے بحال ہونا چاہیے کیونکہ یہ کمپنی آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو بھی سیف طریقے سے استعمال کرے گی۔ استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پاس جو ہے رکھے گی، اس کو غلط استعمال اس کا نہیں کیا جائے گا، جیسے بہت سی اپلیکیشن جو ہے وہ ایسا کر رہی ہیں پاکستان میں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو شروع کے اندر بتایا ہے تیز فائنینشیل سروس اپلیکیشن جو ہے یہ پاکستان کے سرکاری ادارے سے لائسنس یافتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک طریقے سے کہہ لیں کہ آپ کی سیفٹی بھی ہوتی ہے، آپ کسی ایسی اپلیکیشن سے قرضہ لے رہے ہوتے ہیں جو آپ کی انفارمیشن غلط استعمال نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ دوستو یہ تھی آج کی تفصیل میں۔ آپ بیسیکلی بہت سے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ سر جو تیز فائنینشیل سروس اپلیکیشن کے بارے میں آپ نے بتایا ہے اس کے ڈاؤن لوڈر جو ہے وہ 5 لاکھ کے قریب ہیں، اور اس کے علاوہ جی اس کی ریٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، یہ فلاں یہ ہے وہ، تو ساری انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں 10,000 اس کے ریویوز ہیں، 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے نیچے ریویوز بھی دیے ہوئے ہیں، آپ ریویوز کو دیکھ سکتے ہیں جی، کچھ اچھے ریویوز ہیں اور کچھ کہنے کے اتنے اچھے ریویوز نہیں ہیں۔ تو بھائی اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ اس اپلیکیشن کو استعمال میں لائیں، اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا کہ آپ اس اپلیکیشن کو لازمی استعمال کریں یا لازمی لون لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا تجربہ اچھا رہتا ہے تو آپ جو ہے اس کو استعمال کریں۔ اب یہاں پہ چھوٹی سی ایک ویڈیو نے دی ہوئی ہے، انٹروڈکشن ویڈیو ہے، آپ اس میں بھی مکمل جو ہے چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کو انٹروڈکشن دیں گے کہ یہ اپلیکیشن کیا پاکستان میں کام کر رہی ہے اور آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ آدھے گھنٹے کے اندر، ابھی یہاں پہ یہ کہتے ہیں جی آپ کو منٹوں میں قرضہ مل جائے گا، 5 منٹ کے اندر اندر آپ کو قرضہ مل جائے گا، کہتے تو یہ ہیں۔ تو جب آپ اپلائی کرتے ہیں قرضے کے لیے اس وقت کبھی کبھار آپ کی جو کہہ لیں کہ جو آپ کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ پینڈنگ میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار دوستوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر میکسیمم جو ہے آپ کا قرضہ جو ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے، یا جو بھی آپ نے ایزی پیسہ کا اکاؤنٹ دیا ہو یا جائز کیش کا، ٹھیک ہے، اس میں قرضہ جو ہے آٹومیٹیکلی ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے دوستو۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔